আজকে কিছু পালের কালেকশন দেখাচ্ছি এই ভিডিওতে। খুব সুন্দর ডিজাইনের অনেকগুলো কালেকশন দেখাবো। দেখো, পার্ল দিয়ে গাঁথা এটা একটা টাইচেন স্টাইলের আছে। প্রাইস যাচ্ছে তোমার 1450 রুপিস। এটা সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সুন্দর ডিজাইন, একদম সেমি গাঁথা আছে। নেক্সট ডিজাইন যাচ্ছে, দেখো খুব সুন্দর ডিজাইন, সিম্পল শাড়ির সাথেও কত সুন্দর লাগে। 2 লাইন চেনের সাথে 2 লাইন চেনের সঙ্গে আমরা ক্লোজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করবে। প্রাইস যাচ্ছে 1250, 1250। একটা দেখো ইউনিক কালেকশন যাচ্ছে, খুব সুন্দর, এখানে দুটো পার্ল ড্রপস বসবে। এটাও খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। ক্লোজ পিক্স দেখে নাও, 1250 রুপিস। এটাও একটা ইউনিক অসাধারণ ডিজাইন, ভীষণ সুন্দর। देखो আর একটা ডিজাইন ময়ূরের टाइचन स्टाइले आछे, बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन है। इस टाइप का जाएगा 1450 रुपीज, 1450, 1450 रुपीज प्राइस। बहुत सुंदर डिजाइन, बहुत ही यूनिक लग रहा है। नेक्स्ट डिजाइन एक गणेश पेंडेंट के साथ, देखिए क्लोज करके दिखा रही हूँ, 1250 रुपीज प्राइस इज 1250। वेरी यूनिक डिजाइन। नेक्स्ट यूनिक कलेक्शन एक फ्लावर, सनफ्लावर की तरह है, एकदम सिंपल साड़ी के साथ भी इतना सुंदर लग रहा है। वेयर कीजिए। प्राइस इज 1250। क्लोज पीस को स्क्रीनशॉट लीजिए एंड व्हाट्सएप कीजिए। लेट्स सी अनदर कलेक्शन, एक टाइचेन का सनफ्लावर, कदम फूलेर मतन डिजाइन, खूब ही वेरी यूनिक डिजाइन। देखिए 1450, नीचे दो ठो झुमका भी दिया है। 1450 रुपीज। वेरी वेरी यूनिक डिजाइन, मिस मत कीजिए, लिमिट स्टॉक ही नहीं है इसका। तो जिसको जो पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट कलेक्शन गिनी, मतलब कॉइन का एक डिजाइन है, लॉकेट का। दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक डिजाइन। प्राइस इज 1250 रुपीज। वेरी यूनिक, यू कैन वेयर। आप लोग एकदम सिंपल साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल शाड़ी के साथ। नेक्स्ट एक फिश मोटिव, देखिए फिश का डिजाइन, खूब सुंदर एक डिजाइन, एक फिशेर डिजाइन আছে। ক্লোজ করে দেখাচ্ছি, দেখো ফিশের ডিজাইনটা এত সুন্দর, এখানে আঁশ আঁশ করা আছে, খুব সুন্দর ডিজাইন। দেখো ওঠা ওঠা আঁশ আঁশ করা, তার সাথে এই ইয়ারিংটা পেয়ে যাচ্ছ এন্ড এই ফিঙ্গারিংটা পেয়ে যাচ্ছ। প্রাইস ইজ 1450 রুপিস।